अरे मुँह भी लुची लुची कांदुची आखिर लुह को मु देखई पारुची ना मो मन कथा कहली मु कहि पारुची मु खाली जंत्र रे छटपट होची छटपट हेले मो शिवानी life is full of upset and painful जीवन होची जंत्रर चौघर आउ से जला रंधा पाइबा पाई तमे मते साहाय्य करिच रियली यू आर माय बेस्ट फ्रेंड हे बंधु तुमको छाड़ी मु गोटाए मुहूर्त बंची पारिनी कहीं ना भल पाइबार पोषा पाली खेल मु संपूर्ण भाव हारी जाए संपर्क पाचर खसी पड़ी मु रक्ताक्त हो जाइए बड़ दुनिया रे मु एका यस आई एम एलोन सुने तमे मद पिउछ ये तुम्हें ओ चौधरी वंशर कुल लक्ष्मी जे नीति सकाले संजय तुलसी चौर मूले संजवती जाली सती सावित्री हेबाकू चाहूँ गुड वेरी गुड सतरे नारी तो सिंदूर खेल को मानिबा को पड़ी अरे स्वयं भगवान जते बेले हार मानिले मु बाकी देखो तबे चाह कहबो मते कुह पछे हेले तबे से विष गुणा पियोनी विष पी मरिया पई बाध्य करूथला लोकटा हठात आज बंचिया पई उपदेश दउची कौन कहलो कौन कहलो तमे मु तुमको मद पीवा पई बंद करी छी तमे चली जाओ संजय मोर किसा तार ने मो तो किसी मारी देबे मारे क्या मारी दियो मते तम हाथ मरी गले सबु छळा चंचला मु मुक्ति पाई छिबे मुक्ति हां मुक्ति भई तो भई चरित्र नाई रखेबे नुह अरे नो नेवर इट कैन बी पॉसिबल मानुची को मानुची तुमको भल पाई मु तुमको ठकी देइछि अन्य सिंदूर मथारे पिंधे मो पाप करिछि हेले काहे के मु तुमको ठकी देइछि काहे के अन्य सिंदूर पिंधिछि से कथा तमे थरे बुझिबा को चेष्टा करिवो तमे भाई अरे तुम से मद पी लो कहीं भाई अच्छा एटा विष नुहे स्वाधीन एटा होची अमृत हारी जाइथो लोक मानक पई ए अमृत होची समाधान तू जो व्यस्त रे स्वाधीन सब ठीक है जीवो व्यस्त ना व्यस्त तू भाई अरे सतटा सिना तुम मत लुचौछ हेले सतटा कौन है टिके पूर्व मु सब जानी सारी अरे साधे बापा एठी कहा सहित कथा होछु छाड़ से कथा अरे गोलू हेले नुआ बहु व्यस्त होउथिबे अरे नुआ बहुटा घरे पुणी एकुटिया
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯେ ଫେରୁଛୁ ରାତି ଅଧରେ ହେଲେ ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି କି ରେ? ବାପା ମତେ ଭାରି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। Stand there! ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାତି ଅଧରେ ପୁଣି ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଆରେ କଣ ହୋଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଆଇନକୁ ଫାଙ୍କି ଚାଲାଣ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଟର୍ନ ଚୌଧୁରୀର କ୍ୱାର୍ଟର। ମୋ ପୁଅ ଜାଲ ନୋଟ କାରବାର କରୁଛି এই কথা কহিବାକୁ ଆପଣ ସାହସ କଲେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ପରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ୍ରିମିନାଲ ନ ବୋଲି? ଏସବୁ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ବାପା ତୁ ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲୁ। ନାଇଁ ବାପା ମାନେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ବାପା ଆଜି ମରିଯାଇଛି। ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେ ଗୋଟାଏ ଶବ। ୟା ହାତରେ ହାତ କରି ପିନ୍ଧାଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ। କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ତୁ କାଲି ପଚାରିବୁ ହେଲା। ଚାଲ ଆରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଚାଲ। ନା ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଣି ଟୋକାଇ ଛୁଇଁବିନି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାର କଣ ପଚାରୁଛୁ ପଚାର। ତମେ ଏତେ ରାତିରେ କୋଉଠୁ ଫେରିଲ? ମାନେ ଅଫିସରୁ ବେଶ ଦଉଛ। ରାତି 12ଟାରେ ତମର କି କାମ ଚାଲିଛି? ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ତମେ ଯୋଉ ସ୍ମଗଲର। ଆରେ ତୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? କହୁଛି ତମକୁ ସବୁ ଅପରାଧର କାହାଣୀ ମୋ ପୋଲିସ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋ ସ୍ମଗଲିଂ କରୁଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ମଗଲିଂ କରୁଛି। ଆରେ ତୋତେ ପାଠ ପଢେଇବାଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ? ତୋତେ ମଣିଷ କରିବାଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ? ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଏଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଏଇଟା କଣ ମୋର ଅପରାଧ? ପାଠ ନ ପଢି ମୋ ରିକ୍ସା ଟାଣିଥାନ୍ତି
ଭୁଲିକିରି କରିଥାନ୍ତି ମୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ପୋଲିସ ସେବାରେ ମୋର କି ଗୌରବ ଅଛି? এই ସମାଜରେ ମୋ ଥରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ତମେ କେମିତି ଜଣେ କେମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି? এই ସମାଜ ମୋତେ ବିଦ୍ରୁପ କରି କହୁଛି ସାନ ଭାଇ ଆଇନ କରୁଛି ଆଉ ବଡ ଭାଇ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଠିକ ଠିକ ତମ ଭାଇ କହିବାକୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଲୁଚ। ଏଥର ଚୁପଚାପ ହାତରା ଦେଖେଇ ଦିଅ। शाबाश शाबाश रे मिला शाबाश। আজি तू तो बड़ भाई ऋण ठीक सुझी देछु। अरे तू भाई भाई संपर्क को तू आज उचित सम्मान देछु। आ ठियालो कहीं आ पका हाथ कड़ी मते जेल को पठाई दे। अरे तू मते फांसी खुंटारे झुलाई दे। आ ठियालो कहीं आ गया आओ पादे आगे लोग चेष्टा कले मुंह गोली को बात